Benefits of asking for forgiveness, Part 1. لله الأبدي بلا بداية والأبدية بلا نهاية نبينا محمد الحبيب وآله الطاهر وصحبه الكرام وجميع المؤمنين الذين يتبعونهم على طريق الخير. أما بعد, my dear brothers and sisters and respected listener, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we'll talk regarding repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. Benefit of asking for forgiveness in the light of Quran and Sunnah. There are many benefits of asking for forgiveness, some of which are as follows. Asking for forgiveness is a means of forgiveness of sins. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. Whoever does evil or sins or wrong his soul and then seeks forgiveness from Allah, he will find Allah forgiving, merciful. Subhanallah. Surah An-Nisa. Istagfar is the means of moving sins and elevating ranks. The Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, when Allah Almighty raises the status of a good servant in paradise, the servant will ask, Lord, Rabb, how did I get this elevation, this status? Allah Almighty will say, because of the supplication of your children for you. Subhanallah. This means where we are doing repentance, tawbah, istagfar for ourselves, also we make effort to teach our children as well. We don't know when what happen will come. It might be after that our children sometime they raise up their hand and ask to Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness for us as well, inshallah. So we ask to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all our sins. My dear respected brothers and sisters and respected listener, this topic will be continued. मेरे प्यारे बहन भाइयों और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्तग़फ़ार के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। इस्तग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। इरशाद बारी तआला है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला पाएगा। सुबहान अल्लाह। सूरत निसा, अन्निसा 34 पारे में और 5 में भी चली जाती है। इस्तग़फ़ार गुनाहों को मिटाने और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब जन्नत में नेक बंदे के दर्जा को बुलंद फरमाएगा तो बंदा अर्ज़ करेगा, परवरदिगार ये मर्तबा मुझे कैसे मिला? अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे लिए तुम्हारे बच्चों के इस्तग़फ़ार के सबब। अल्लाहु अकबर।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم اپنے لیے استغفار، توبہ، استغفار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیا کریں. کیا پتہ کب اور کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. تو اگر آج ہم نے بچوں کو سکھایا ہوگا تو کیا پتہ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر جانتا ہے کہ بچے بھی ہمارے لیے جو ہے اب ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا فرمائیں. تو جیسا بھی آپ نے سنا حدیث کے مطابق اللہ پاک جو ہے مجھے آپ کو بھی وہ درجہ عطا فرما دیں. کیونکہ زندگی تھوڑی چھوٹی ہے، آخرت کا مقام جو ہے، آخرت کی دنیا جو ہے، آخرت کی جو جگہ ہے وہ بڑی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ پاک جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے جو بات ہماری چلتی رہے گی استغفار کے بارے میں، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. Jazakallah for watching. Please subscribe, like and comment.